Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la deuxième séance de l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 1. Donc dans la page 40. Donc on va donc étudier ou bien travailler sur la lecture. Donc nous avons un texte intitulé la tour Eiffel, donc Burj Eiffel. Donc avant de répondre aux questions, on va lire le texte et on va répondre aux questions. Donc la tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. إذن برج إيفل هو رمز مدينة باريس الفرنسية. Il a été construit par Gustave Eiffel. ولهذا سميت بالاسم نتاعو. دونك شكون هو اللي بنى هاد لا تور ايفل؟ دونك واحد الشخصيه فرنسيه غوستاف ايفل. بوركوا؟ علاش بناها؟ بور ليكسبوزيسيون يونيفرسال، من اجل العرض العالمي، يعني بغى يعرضها عالميا، يعني باش يجلب بها السياح دو باري وباش يعرف بها مدينه باري الفرنسية أو 1889، يعني في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر. لا تور إيفل ميزور إكزاكتمون. إذن هاد لا تور إيفل الطول نتاعها، القياس نتاع الطول نتاعها دونك 312 متر دو هوتيل، يعني الارتفاع نتاعها، ارتفاع طول الارتفاع هو 312 متر، يعني بحال تقول الثلث نتاع كيلومتر على 3. دونك lorsqu'elle a été construite، يعني فاش تبنات، la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. إذن كانت هي أعلى قمة، يعني أعلى مونيمون، يعني أعلى معلمة تاريخية كانت هي لا تور إيفل في العالم. Et elle est restée pendant 40 ans. وبقات هكاك 40 عام وهي تعتبر من أعلى les monuments. C'est un site touristique très important. إذن هي تعتبر موقع سياحي مهم. Il accueille chaque jour، إذن كتستقبل يوميا un nombre considérable de visiteurs، واحد الرقم مهم ومعتبر من الزوار. environ حوالي 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année، يعني 7 مليون زائر سنوي. donc du haut de la tour Eiffel، من أعلى لا تور إيفل. إلا طلعنا في لا تور إيفل في القمة نتاعها، يعني غنطلعو 312 متر، on peut voir، غادي نقدروا نشوفوا les principaux monuments، يعني أهم لي مونيمون، أهم المعالم التاريخية اللي كاينة في باريس. مثلا لا كاتدرال، إذن هذه واحد المعلمة تاريخية كاينة في باريس. نوتردام، هذه كذلك معلمة تاريخية أخرى. ثم هي صومعة أخرى، لا تور مونت بارناس، دونك هذه كذلك معلمة تاريخية أخرى. إي لارك دو تريومف، وهذا كذلك واحد القوس سميتو لارك دو تريومف. on peut voir aussi، وكنقدروا نشوفوا أيضا le grand fleuve، يعني واحد النهر أو واحد الواد qui traverse la capitale. كاين واحد النهر معروف كيمر في وسط لا كابيتال، يعني عاصمة، حيث باريس تعتبر عاصمة فرنسا. دونك هاد النهر سميتو لا سين. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. هاد لا تور إيفل
يعني كتواجد في لو شون دو مارس واحد المكان. سي ان بارك عبارة عن حديقة où les gens viennent se promener، يعني فين كيجيو الناس كيتجولوا كيتنزهوا. se promener en famille et entre amis، كيتنزهوا يعني العائلات والأصدقاء. Donc tout en haut de la tour Eiffel il y a des antennes. يعني فوق هاد لا tour Eiffel كاين des antennes qui émettent les programmes radio. دونك هنا استغلوا هذا العلو نتاع هاد لا tour Eiffel بحال هذاك الريزو اللي كيشد لينا الريزو، هذاك اللي كيكون في كل مدينة مثلا ولا كل منطقة كتكون عندنا واحد بحال لا tour Eiffel، واحد بحال يعني باش كيضبط الريزو، بحال الناس كيشدوا الريزو في جميع المدينه. خص العلو، خصنا نلعبوا على العلو. داكشي حتى لا tour Eiffel مادام هي عاليه 312 متر يعني كاينو كيستغلوها باش كيشدوا الموجات ديال الراديو وكذلك ديال التلفاز et de télévision. il y a même des restaurants، كذلك كاين des restaurants تما. Donc voilà tout ce qui concerne la tour Eiffel. D'abord, on va passer aux questions. Donc la première question, qui a construit la tour Eiffel? شكون اللي بنى la tour Eiffel et quand؟ يعني هنا شكون وهنا متى. Donc هنا d'après le texte, la tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite. إذن هذه هي الجملة اللي كتخلينا نجاوبو. Donc شكون هو اللي بناها؟ c'est Gustave Eiffel. Donc on va dire la tour Eiffel est construite تبنات أو تشيدات est construite par Gustave Eiffel. Quand en 1880, donc en 1889. Voilà. La deuxième question, que représente la tour Eiffel? C'est un symbole de la ville de Paris. Donc تعتبر un symbole de la ville de Paris. Donc la tour Eiffel ولا غنقولوا elle حيت دابا حنا راه حنا كنهضروا عليها elle représente le symbole de la ville de Paris. Le symbole de la capitale ou de la ville de Paris. رمز. La question suivante, quelle est la hauteur en mètres de la tour Eiffel? شنو هي يعني الارتفاع نتاعها بالمتر. Donc sa hauteur الارتفاع نتاعها شحال 312 متر. 312 متر 312 متر. La quatrième question, quels sont les monuments qu'on peut voir en haut de la tour Eiffel? إلا طلعنا وصعدنا للقمة نتاعها، إلا طلعنا فوق الأرض 312 متر، شنو نقدروا نشوفوا كوم يعني كوم مونيمون. إذا كاين عندنا لا كاتدرال، نوتردام، لا تور Montparnasse, l'Arc Triomphe. Et on peut voir aussi la fleuve. Voilà que la fleuve, ce n'est pas un monument. D'abord, on a la question là, qui est les monuments. Donc, on a les monuments. Donc, il y en a
on peut voir on peut voir qu'est-ce qu'on peut voir la cathédrale la cathédrale Notre-Dame la tour Montparnasse ونقدروا نشوفوا l'arc triomphe et l'arc القوس triomphe دونك غادي نكتبوا هنا الفوق دونك هذه هما ce qu'on peut voir. La 5e question, comment s'appelle le fleuve qui traverse la ville de Paris? إذن هذاك النهر أو الواد اللي يعني كيقطع مدينة باريس إذن سي la Seine. C'est la Seine. C'est la fleuve de Seine ou là c'est la Seine. Donc la Seine. 6e, dans quel parc la tour Eiffel est-elle située? يعني la tour Eiffel فينا حديقة كاينة. إذن في le parc اللي سميتو le Champ de Mars. Donc dans le parc Champ de Mars. Champ de Mars. La dernière question, relève dans le texte les adjectifs qualificatifs et indique à quoi servent. Donc غادي نخرجوا les adjectifs غادي نمشيو نسطروا عليهم tout d'abord ومن بعد غادي نكتبوه. Donc عندنا la tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle est construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle. Donc universel, c'est un adjectif qualificatif. Le mot qu'il qualifie est l'exposition. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé. Donc élevé, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le monument. وهذا c'est un adverbe du monde et elle est restée pendant 4 ans. C'est un site historique ou touristique, pardon, touristique, c'est un adjectif qui qualifie le site. ثم très important هذا عاوتاني qui qualifie le site. Donc il accueille chaque jour un nombre considérable. إذن considérable كذلك c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le nombre de visiteurs. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments. Principaux, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie monument. De Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve, grand, adjectif qui qualifie fleuve, qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Donc هادو هما les adjectifs غادي نكتبوهم لتحت. Donc كاين عندنا universel, كاين عندنا
élevé, donc élevé, ثم touristique, important, important, considérable, considérable, principaux, principaux, grands. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs? Donc, هادو les adjectifs. D'abord, la question الثانية indique quoi? Donc, il indique quoi? Ils servent. يعني غادي نقولوا علاش صالحين هاد les adjectifs. Donc, les adjectifs, donc, qu'est-ce qu'il décrit? Donc, هما le texte فاش كنلقاو فيه فاش كنلقاو فيه les adjectifs كنعرفوا بأن le texte c'est un texte descriptif. Donc, ils décrivent. غادي نقولوا ils décrivent. Donc, les adjectifs c'est un nom masculin. Ils décrivent. Donc, هذا هو le rôle نتاع les adjectifs. هنايا j'améliore la prononciation. حنا déjà قرينا texte. On va arrêter à ce stade-là jusqu'à la séance prochaine. Voilà, je vous remercie.